Bitangan jotono hambai. Ini orang sing QIPC ni Central Committee Extended Meeting sing asok lekha. Sini onek ojamaro ojaro osusto ni bagai ke bo hadir malia. Kayak abu ni bagai sing tini kebang masjidan to nana tongmani no. Sini orang tonggo Finance Secretary Central Committee ni Saslang Deborma. Sini Vice President Binoy Deborma. Angonji Deborma Education Chairman. Sini Asiram Riang Bongka. Nini Central Executive Committee Member. Dapur Songram Deborma. Engkau bobo. Tapi sini senior orang kebang borok pro hajar tonggo tini. Guys yang Because of the Nikonai, Kachino on a borrow osus to the final Tomo family Haxal Romi, Kawapi Pampi Romi Bagay, Coronavirus, no on the sort of the Pantan Rone Poroklaja. You come to Roka. Sini Central Committee Nikiso, Susto Tabor of Haimani Bagay, Sini, Singo Central Committee Reform Kanatoman was in Kalia, Sing Nestor, about November ni second week of Chini, Central Committee Secretary Conference Kanani Bagay, Tangitongo. Bekai tabu kok katini ni sing bus kang ni edisi song maribo TYPC temo khlainai kok khaya bo kai TYPC buwagra baina agini simi no tongo bekai ti pramota khaipurun simi no bo sing TYPC buwagra baina tongo abo sing tipura TYPC abo sing si sijage ekloge na kas khlai tongo bekai tabu kok ka bus kang je nirbasono chini bo kaisa motha tongo ba je TYPC no jahata jara sing Silai besok baklai kira kita ini ba, sini bakai semua tatungnya ba, semua tu pun pokcap mana o non political party wa bipono party ni saputar baru potonggo, kai jodoh pun semua ada pokcap nak. Mungkin kai TYPC tabu bosen kerak sidang tu naya ko, final sidang tu ya ko, final sidang tu apa nungna, buba gerak tipra kai buba Malaysia poksalai ne, abang tipra motha bata ono no motharo utai nirbasana tamo borok bosanai batanai bataya bo tabo busna ungia ko engkai abun korena TYPC ni sidanto chen saklainai ebong press meet ni bising tin sing abo saklainai ni sing masuk tongo tabo pakungkha thanai 70 bosoro tripura hastewa kobangma party khamatawa phaikya sini do hobo tabse porjonto bibhinno tofa ni logibo bo bai thangka kai da hamno bo bai thangka da hamno ne tuijaka dujaka thokokjaka tatal sajaka omti kai bande wina tini sik jara ja hengkai tabuk chung agini kokno sana thangkai to chung onek kok ukolo thana nango as salia tabuk ang sanani nango porthomona ang CPM ni kokno sagranai CPM te 26 তারিখ ফেব্রুয়ারি 1992 সময়ও টিউজেস বাই কংগ্রেস ni jut সরকারি সময়ও কাইসা আফরো সর্বদলীয় মিটিং আফরো মুখ্যমন্ত্রী ছবি রঞ্জন বর্মন মুখা ও মিটিং গো আফরো বিরোধী দল নেতা উঙ্গুই মানিক সরকার হাজিরা উঙ্গুইখা এবং বিনি সিগনেচার বতঙ্গ বেকায় আ যে মিটিং গো ব চার দফা দাবি সাকা ও চার দফা দাবি রমি সিংহ তমানো তাও সাইকনানা এডিসি এলাকাও ইন লাইন পারমিট এগো খালাইনানি হিংগাকায় এডিসিনা Ningko aro pan nani nini tai bono teo pan nani tai power tai ke financial bo resource bo edisin jago ya panan ni boro pokongo mengakai edisi elaka wo ina line permit chalu khlaina ni ko bo sajak kongo slai ken sija bekai MTF mobile task force abona asam rakhin bekai islamai sara tirpura wo border elaka wo niyo khaina ni bagai bo bora apta bisaka Bangladesh border ro bekai Bangladesh si foreigner somno Borna naik buti kena ni bagai bo apro kaisa niko transit camp selamna ni bagai apro bota biti saka aja ni bitingo hingga katai Tripura by Bangladesh border na sil khalainan bagai bota biti saka bekai arota kaisa bota biti saka 1971 sonni Indira Modi chukti অনুসারে 25 মার্চ ni pore Bangladesh jara hapainai borno reklainan ni kok bo saka omongka iko obo apro bini bo submit thaimani kagos kongo bengakai आज submit to bo je dino आज submit to je bo khaimani aro bini signature ko manik sarkani signature kongo iko mongka bengakai thanai 25 বছর 5 বছর দশর de chief minister bengakai 20 বছর মানিক সরকার চিফ মিনিস্টার তংখা যে বড় বুনি সরকার তংখরো ও দাবি পূরণ খাইলি নে পিছনায় দশরথ দেবনাথ বাদুই মানিক সরকার 20 বছর ক্ষমতা তংখরো কিন্তু ও দাবির কাশ্যপন পূরণ খাই জাগলিয়া
বরং ত্রিপুরা সারংনি এডিশনাল ক্ষমতা রিনানো তো দূরের কক বাংলাদেশি 35,000 এডিসি এলাকাও পুনর্বাসন দিয়ে গেলাম এই নিনি গন্ধসরা ও রাইসাবাড়ি ও নিনি অমরপুরনি যতনবাড়ি অন্তে হাই গোबां मा कमलपुर हिंदी निनि कयला सहर हिंदी खवायो हिंदी गोबां मा एडिसि एलाका सदरनि गोबां मा आमजायो यांगो निनि साब्रुम फासिङो हिंदी 35,000 एकनारनिफ्रायनो बांलादेशिरावनो रिहेबिलिटेसननि गोलां थांखा ओंखाय जुदि 71 सननि परे 25 मार्चनि परे से रिखालायनायखौ थाजाखौ ओंखाय दा नैयाव बांलादेशिरावनो गोरोखा ओंखाय नों बिरोधी दल दंफुरखालि नों टिप्रासारावनो हाजार हाजार टिकलाय साका इन्डारलाइन पार्मिट चाय इंदिरा मोदी चुक्ति कार्यकर चाय तिनि साका एडिसिनिया क्षमता रेडी एडिसिनिया फाइनेंशियल डाइरेक्ट फान्ड दिनो नोंसिरा खका ओंखाय नों क्षमता दंफुरखालि कोनो खालिया ओंखाय नों टिप्रासारावनो थक गदिबा बांखां ताबो कैसे सावो कातामो जे जों एडिसिनि क्षमता नायो अमुक नायो होनो जतनो तातालक क्षमता फाइमेर परा बहि थांनाय बर क्षमता याकामनो बुसे बाला थाबा 30 बासिको एडिसि क्षमता याकामनो बिसाका याखो दिनतेसे साइतंका गोबर टिप्रासाना थको गदिबा आं बरनो चेलेन्ज गाइसा फादि सालायनानै बोसोर नों डकुमेन्ट्स टु फेदा आं डकुमेन्ट्स टु फेना आं थाने डकुमेन्ट्स दङ फादि नरा बो समय बजरा कक साका अब मीडिया रंग थाने बद अनेक उनको मानफ्रि दङ नोंनि स्पीच आं थाने डकुमेन्ट्स दङ ठीक अमते हाइकेनो कांग्रेस नि कंगनो बतिसेति सावन कांग्रेस 30 बोसोर शासन ताम खायका अब सालिया विगत जुट सरकारनि आमल तो कोन खाइलिया अब तो सिंते साविला करे किंतु महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट मन या बुलो जखन सेबिनि बिको के बिल फाइमन या बुलो जों कायसे एमएससीबी नि कायसे कमिटि खालाय जाका ओ सेबिनि बिल न कासुनानि बागै जों मुभमेन्ट खायनानि बागै एके महाराजानि तैफांबो जों दिल्लीआव थांका एवं राहुल गांधी बैसों जतन थाङै मालाय लेखा मालाय बबे कक सालायमोन परे कायसे जों मेमोरेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं होनै जों कायसा सय खालायका बेखौ माखा डकुमेन्ट बेखाय आपरो जे जों जे चुक्ति रनो तै जों आपरो खायका एवं आपरो सय खायने रंनि मुं घर दंगो बेखौ म नायनो दिनर आं नोंनो परिखनारनो आरो तम बीके विजय कुमार आंखल रंजित देव बर्मा अनिमेश देव बर्मा विश्वजित कले पीएसएफ नि राजेश्वर देव बर्मा अरूप देव बर्मा एडवोकेट एक रविंद्र देव बर्मा आईएनपीटी नि इनका सुनील कले बके त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर इनका कांग्रेस निगै लुजिनो फेलुरु जनरल सेक्रेटारी आईसीसी नि बसय खायका एकाय त्रिपुरानि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट हिसाबै महाराजा प्रदुत किशोर मानिक को सिग्नेचर खायमोन एकाय जखनते राहुल गांधी जखनते कांग्रेस नि प्रेसिडेंट बै थांमान घरे बेखायनो बरक साका एनआरसी केस नो जों मानि माया आफर बरक काम सामानि एडिशन यागो आर्टिकल 244 संविधान 246 द्वारा अनुसार एडिशन यागो क्षमता निककार सिजाक दङ एवं निनि 1960 नि त्रिपुरा भूमि राजस्व भूमि संस्कार आईन नि 187 द्वारा अनुसार त्रिपुरा सरनि हानो फिरो गरिना निकक सिजाक दङ हंगाकाय निनि शेड्यूल ट्राइब ताय आदार्स बेको ट्रेडिशनल फरेस्ट डेलुरा बरनबो बरन 1-2006 अबनबो बेको प्रोटेक्ट खायनानि बागै आरो सिजाक दङ अबन कारिबो देबो सिजाक दङ आप्रो एटीटीएफ ताय तेन बिचुक्तिनो कार्यकरि खायनानि कक बरन असन्तको सिलो दानानि एवं एडिशन यागो सेन्ट्रलनि डाइरेक्ट फान्ड होननानै ककनो आरो सिजाक दङ एवं आबो संविधान संशोधन खालाय दिनानि कक दङ डाइरेक्ट फान्ड कक कर सिजाक दङ एक नम्बर दङ आबो एडिशन यागो किन्तु तिनि कांग्रेस तिनि राहुल गांधी थामान करे एवं तिनिसिम पर्यन्त जे चुक्ति महाराजा कांग्रेस प्रेसिडेंट समय बाबा एप्रुव माले त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी एवं तिनिसिम पर्यन्त त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी तिनि एप्रुव खालिया एवं लुजिनो फेलुरुर सिगताबो एआईसीसी ने जनरल सेक्रेटारी तम तिनि पर्यन्त बर एनआरसी नि केस न बर आपन साजाक जे एनआरसी केस न बर त्रिपुरा चालुखाना बर बखायना किन्तु महाराजा न सामानि या बुलो एनआरसी केस विथड्र खायना या बुलो न महाराजा कांग्रेस पटुनको पटुता खाय फैका अबन या बुलो न का सुतरां कांग्रेस बो आगि 30 बছর तो थका विगत जुट सरकार नामले तो कोनो खालायले न ताबो बो इको कांग्रेस
ক্ষমতা ও দিল্লি গরিফানো সিমাই চুক্তি খাইমানি ইয়াগুলো ম থককা মংখা লাইবুমা ইকো থকক মালি সিনো লাইবুমা ইকো ছয় যতন নন ফুনুকা মকা সিপিএম বাই কংগ্রেস নি তাবো খাই বিজেপি 24 তারিখ জুন 2017 কেন্দ্রনি তৎকালীন এক উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ও উরাম হ্যাঁ বন কাছে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালিমানি ইয়াগুলো ব আফ্রু ব ছয় খাই তাইসা আর জিষ্ণু দেব বর্মন ব জুয়েল উরাম ব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বুঝিকে বন ইকা বন রহমান ইক মরংখা বিনি ডিপার্টমেন্টনি ব কাগজ রহমান ইন্দ্র নাইনে দি বিনি ডকুমেন্টস আর স্রাই সিজাক দङ আর দাবিও বন যে সাবমিট খাইজাमानि জাগাও আর ইক আর নর সিজাক দङ নাইনে দি 3 নম্বর দাবিও সিজাক দङ নাইনে দি ডকুমেন্টস और सुजाक नंबर 3 नंबर অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল বড় ক্ষমতা পাইকে ডাইরেক্ট ফান্ড করি নাই অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল নির্ণয় বাকি বড় সাজা কিন্তু তিনি ত্রিপুরা বড় ক্ষমতা ফাইভে 30 মাস কাই থাকা একাইতাই আর ক্যাবিনেট পর্যন্ত তিনি অটোনমাস স্টেট তিনকা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সে তিনকা অটোনমাস সিকিউরিটি অটোনমাস শব্দ সিকিউরিটি তিনি ইয়াকাই টেরিটোরিয়াল ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অটোনমাস নো উইথড্র খাইরি লিখা ও অটোনমাস করিকে ত্রিপুরা সরকারনি ইয়াকনি যে ক্ষমতা অবশ্য কিছু তংলা অবনে অ্যাপ্রুভ খাই সেন্ট্রাল রহমান তিনব কেন্দ্রীয় সরকার তিন পর্যন্ত বংনি ক্যাবিনেট তো তিসাবই মনে তিন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ খাইয়াকো পার্লামেন্ট বিল টিসানালে উলনি কক্সিকো তিনি সে পর্যন্ত কয়াকো বেকা স্টেট তো বরংনি সরকার সেন্ট্রাল বরংনি সরকার তিনি তাঙ্গই গত বিধানসভা নির্বাচনের সিকান্ত বরক সাকাছে ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলোর ক্ষমতা রিনাই ডাইরেক্ট ফানি নাই স্টেট কাউন্সিল রিনানি সামানি তিনি সে পর্যন্ত বরক বিল সিতাঙ্গি সায়াকো অমর जों सोंनानै नायो बरं न के बरफ थकक गेदिबा 30 मास तिनि मुइ थांका इको मंखा दलिल म थकक मानि दलिल अमन जों खुनुगो अमन कारे रिजनल पार्टी नि थकक मानि डकुमेन्ट्स आनि खानि दंगो अमन बनर जों खुनुनानै नायो तिनि आईपीएफ दिसाका त्रिपुरालेण्ड गाहामको त्रिपुरालेण्ड दाबि मान काकाय जों जतन साजागो जों के बिरोधिता खाया केबो केबेनिया त्रिपुरालेण्ड नरकनि दाबि नरक खायदि किन्तु नरक त्रिपुरालेण्डनि बागै नरक लामा कासुका 20 दिन पिस कुटुंबक गेरखा अनेक बर माइसेका लांटिंगै नरक मिसिरि खालायखा चिरा खका काबलायखा अनेक किसु खायखा अनेक साका दिल्ली थांका मिनिस्टार बे मालायखा सुक्ति खालायखा इनका त्रिपुरालेण्ड मा गायनै तंथगै वाग्रा थरिसाका माइग्रि मोसा तामि मोसालायखा अनेक किसु न खालायखा किन्तु नरक তিনি হাই পাওয়ার কমিটি ফাইভের যে মেমোরেন্ডাম বি মানে ও মেমোরেন্ডাম নাই ও মেমোরেন্ডাম একটা সাবমিট খালাইকা ও দলিল আন্দোলন তার ফিলিপ ফুনগানে নাই নাকি ও দলিল সুইজাক দङ ওর পরিষ্কার সুইজাক দङ আন্দোলন তিনি ফুনগানে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলनि बागै बर दाबि खालायका হ্যাঁ ওর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলनि बागै बर পরিষ্কার খাই दाबि खालायका একাই সুতরা যারা त्रिपुरालेण्ड যারা সাননাই যারা হানো এডিসি এলাকানো খাগে স্টেট ফুড খালাইনাই স্টেট সামনানি সানাই তিনি হাই পাওয়ার কমিটিनि थानिओ मेमोरेन्डाम साबमिट खायफोरखाय तांनि टेरिटोरियल काउन्सिल सानका म त्रिपुरा साना थकमानि कगया ताताल सामानि कगया नै रिजनल पार्टीके थकगया ताबो त्रिपुरालेण्ड हिसाय दङ किन्तु नर मेमोरेन्डाम साबमिट खायमा इंगाखाय नर तो दिल्लीआव थांका तांनि थकनाय आबुनि बागैनो टीवाईपीसी साव जे विगत 70 बছर যত জাতীয় রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা সরকার তাতাল কক সাवै বানেখা থককা দফানি কক সাকা হানি কক সাকা কিন্তু ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো যত নচিনি ত্রিপুরা সরকার থককা আর जों থকক জাখা आबुनि बागैनो आं ত্রিপুরা हास्तेनि যত লোকরनो सानन नायो ताको गुफुर नर अनेक ठकक जाखा निनि बुट नों नदिनाय नरकाय बोसोर ठकक जाखसिनाय अ ठकक नर सिनिदि ताबो निर्वाचन एडिसि निर्वाचन बुसका ओ पार्टी याकाला इनेनि साबनि पार्टीनि सिकाक दुब्लायनानि आबानो दै कम्पिटिसन खालायलायो ताबो फेसन शो खालायलायो आनि ओ दल कागान दल मुसे फायका ओ दलनि कागान दल मुसे फायथायने ताबो फेसन शो खालायलायो किन्तु तानो लाबनाय थानसानि कक सालायो तामगे थानजांनाय
kaisa dabilo tui judi thansa judi kol khaika kai thansa moi mano CAB pur jotono thansa Maharashtra kol khai pur jotono thansa phaika IPF tini Bishoketu de Burma Sindhu Charan Jamatia song MLA ro pojito meeting ko phaibika কিন্তু যখন তা রাজনৈতিক থাঙ্গাই ফাইফ্রো কিন্তু কেবল থানচাং গিয়া তিনি থানচানি ক থানচা তিনি তামনি বগি থানচা কল খাইবা বুটো বুসালাইনা এদিসেও বুটো বুসানানি নির্বাচন বুসানানি বাগে থানচা যেসেকোনো কল খাইদি যে কোনো রাজনৈতিক দল কোনো দিনে ত্রিপুরাসার থানচা উইমাইয়া তাঙ্গি মাইয়া নির্বাচন বুসানানি বাগে থানচা কল খাইগৈ নির্বাচন এখন মানে কারণ নং খামো যে আরো কা MDC উংলাইনানি ক্যান্ডিডেট উংলাইনানি আবনো তৈসা আর সালাইও आं कैंडिडेट माने एखान आंगा पार्टी याखारखा आंगा जुट याखारखा आबोनो तैसु सुतरां ताबुक जे विभिन्न राजनैतिक दलनि बिसिङाव जातीय राजनैतिक दल बायफोर आंचलिक दल बाय आंचलिक दलनि बिसिङावनो जे आलोचना आंलाय दंनाय माने आबो जत्तनो क्षमता दखल खालामनायनि बागै आबो त्रिपुरा हा एबं त्रिपुरा सा दफानि सामदांनायनि बागैया बाहायके एदिसेव क्षमता फाइमानो बाहायके पावर फायै आरो निकिसाय मिसा सुजुग सुबिदा साक बायथां हाममानो MDC मानो एजुकेटिव मेम्बर मानो काisa क्वार्टर नाय मानो काisa गाय काहाम काय मानो अमनि से चेष्टा चलिलायो अमनो तुइसे कक सालायबा किन्तु त्रिपुरा सारो जे थकक जाक माने हास हेक जाबि त माने अमनि कोनो कक गया नरक जतन साइमानना त्रिपुरा इउनिभार्सिटी लाइबुमा सकमाना नाय त माने अबनि कक छाया तिनी बीएड पढ्ने थामनि फातारो सिनि त्रिपुरा सारो तिनी स्कलारशिप पाइ अबनि बागे केबो कक छाया তিনি OBC রংনি কোন সমস্যা করে SC রং কোন সমস্যা করে আর ST নিঙ্গাকাই সমস্যা যত ন হ্যাঁ তিনি 33 জন অ্যাপ্লিকেশন ত্রিপুরা সরকার হাফ খালনি তিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড অ্যাডভাইজারি কমিটি এপ্রুভ খালাই দিখা যে বড় হানি কক্সানাই দফানি কক্সানাই ও মিনিস্টার তিনি রেভিনিউ মিনিস্টার তন্ত্রই বাহাইকে আপনারা এপ্রুভ খালাইকা আপনি জবাব বড় কামরিনে বড় সাতুন তানি সারা গিয়া তিনি কামিয়াম সাইরগ চিন ত্রিপুরা সাই জিরো রেপ খাইজাকমানি বাङै दं अबनति ताम खरचाफोर सिरे खगया ताङै साया साल ब्रुम ब्रुम जि तिनी बुनि दफाने बरबाय रंख्रा जागै दं तिनी दफाना हामजांनाय तिनी हाना हामजांनाय तिनी ताङै कक साया तिनी ताङै तिनी उमति दलनि मुसुक जाना चिन दल हाबबायका अब सिमि साला उ रेप खाइलाय जबना तिनी ताङै लामा कासुया तिनी ताङै मिसिल तिखलाया तिनी ताङै प्रेस कन्फरेन्स खाइ तिनी ताङ प्रोटेस्ट खाइमेया बरगा दखानि सामुंटांनाय बरगा हाना हामजांनाय त्रिपुरा हानि जत्त दखानि बरनो नखरनो आं मानसुनानि बागै सावो ताइ आबुनि बागैनो जों दिनै QIPC जों सेन्ट्रेल कमिटिनि एक्सटेन्डेड मिटिं जों आसुखा जों अनेक कक सालायखा जों बोखा जों मानजुलायखा जों नायनाय एबं जों त्रिपुरा मथाबायनो QIPC सामुंटाङै दङ এবং বুবাগেরা ফাইকে जों বুবাগেরাবো सालायनाय এবং बबाय सालायमानि यागुलनो QIPC बोसकारनि सालो तामो खालामनाय खालाया जों फाइनाल सिद्धांत नानाय तबे अकखाय QIPC साइथाराय বিগত দিনে বড় রাজনৈতিক দল जों थकक्का चिन दखानो थकक्का अकगले सारा त्रिपुराबो जों गुरिनो पिरनाय जों बाजार सभानि माध्यमे फुंखुन हल सभानि माध्यमे फुंखुन बा ग्राम सभानि माध्यमे फुंखुन जों अकगले डकुमेन्टसले तैयै जों गामि गामिले जों जोंनि लखरनि बोसकाङाव थाङै सायनाय QIPC केबिनो किरिया जों लाबलाचिया जोंनि दखानि कक सानाय जों आगिबो सिलायबो सभा खायसिन दखानि बागै सामुंदाङै फायका ताबुबो जों ताङै दङ बोसकां सालाबो जों लांनाय आबोनि बागै जों समायकारा खांजा बे बेलायखौनो हामबाय दिनै नराव जोंनि प्रेस मिट फायनाय सर बोसकांगो साबोन केस नाय केस हा केस आइनि माने जों एटिटेडनि जे सुक्ति दंमोन विगत बामफ्रन्ट सरकारनि आमालो 23 आगस्ट 1993 सनाव के सुक्तिमनि साइमान एटिटेड बाय विगत बामफ्रन्ट सरकारनि आमालो त उंलियानो आरो इनलाइन पार्मिनि कक दंगो विलेज डिफेन्स फोर्सनि कक दंगो एडिसनेल एकाओ इंडस्ट्री ग्रोथ सेन्टर खोलनायनि कक दंगो अमति गोबां मागो जेगो एकड दंगो 71 सननि सिमिरि खालायनायनि कक दंगो बामफ्रन्ट दंगलिया दिनै BJP IPF जुट सरकार फायका जों ब्लक डेपुटेशन मेमोरेन्डाम साबमिट चिफ मिनिस्टारनि थानि 30 मास दिनै लायै थांखा किन्तु बरबो कार्यकरि खाया जों नासिङै दंखा 30 मास जों समय रिखा किन्तु जों ताबलताय जरारिलिया एडभोकेट जों मोटामोटी आलोचना खा किसुदिननि बिसिङाव अमत सैनानै
বা কোনো অনেক কিছু দङ आंनि थानाय अरिजिनेल डकुमेन्टस दङ चुक्तिनि बेखौनो आंनो फुनुगाने अरिजिनेल डकुमेन्टस थानि दङ बेखौ अरिजिनेल आरो सय थानि रङ जत डकुमेन्टस दङ अरिजिनेल आं थानि मका एफिडेभिट चुक्तिनि अर बेखौ अरिजिनेल और सय थानि रङ दङ जतनो बेखाय आबनि बागैनो जों बायदेन बिसिङैनो जों कायसा सुंगो केसआव थाना आइननि आसरि माननानै जेहेतु सरकार कार्यकरि खाया जों थानाय कोर्टआव सानाय जों बिनि थाखाय आपिल खालायनाय जों याक जरा केसानाय जों सिलायाखै गभर्नमेन्ट जोंनो प्रतिश्रुति दिखा जे नरक याकरि फायदि जों नंनि दाबिनो पुरन थायनाय जों कक सालायमोन लाम सालायमोन बिसिंथि जों सुक्ति खालायै जों किफलि फायका किन्तु दिनै 30 बोसोर काय दङ चिनि सुक्ति ताङै कार्यकरि खालायजे गैया जों आबनो कोर्टनि थाखाय जों बिचार नायनाय जों बिचार साननाय जों बिनि थाखाय बिचार साननाय कोर्ट नुगनाय दिनै आसाम सुक्ति ब सुप्रिम कोर्ट केस खालायैनो दिनै आरो एनआरसि चालु मा खालायखिया बेखा आबनि बागैनो जों प्रथम हाइकोर्टनिफ्राय हाइकोर्टआव खालायनाय जों अर चिनि अर लकेल चिनि उकिल बायनो जों अर केस साबमिट खालायनाय हियरिं प्रो जों जाहाथे सुप्रिम कोर्टनि कायसा बा खरचा बा खरने गाहाम एडभोकेट दुबनानि बागै जों मानसुबै दङ एबं केसलेस जों जोंनि ग्राखैनो सासिनाय जों केस एडिटेड सुक्तिनि बागै जों केस खालायसिनाय चुक्ति बसनो अब 23 तारिख आगस्ट 1993 सन नरक जे लामा याकर हाय माने चुक्तिनि पर याकर फाय ना चुक्तिनि पर ना याकरि फायता चुक्ति पर याकरि फाय बोसोर बालमा पर याकर फाय ना को तिनी को 1991 नि समय 93 के तिनी 2020 नि नरिसा फायनाय 23 तारिख आगस्ट प्राय 30 बोसोर मुखे तिनी इका अबता अबनि बागिनो जों साव बेखौ अर्थ चिनि व्यक्तिगत माननानै सकायखिरै और जत दफानि बागै जत एटिटिभ दफानि बागै सामुं टांखा दफानि दाबिनो तुइनो और जत किसु सिजाक दं सुतरां एटिटिभ सुक्तिनो जारा नायनो मुसुनाय गुगल सार्च केनो मानो एटिटिभ सुक्तिनो नायमानो जेखुनु बर सुतरां जों दफानि बागै सामुं टांखा जों सिलाय बेबो सबा खालायका ताव डेमोक्रेटिक लामाथिबो जों सबा खालायनाय आइनि आसर होइनानै गाबोनि बागै जों त्रिपुरा हाउसनि जत लोगोरनो बसखांनि सभाव जों बरन लबि मानानि मुसुंगो जोंखा खालायो बर जोंनो लबि दिनाय नि जोंखा खालायो खाथि एडिसन बिने खाथि एडिसन का मतलब टीटीसी का टीटीसी ऑटोनोमस का फाइ तंका काहम तम परेका खंडे तम ओ और तब त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ऑटोनोमस करे हिंगाकाय और सशासित एके अर्थ चिन्ताय को करे एके तबर स्टेट अब सेंट्रल नि जागो क्षमता थानाय एके ऑटोनोमस अब त 6 सिडिल एमेंडमेंट मा खायनले के 6 सिडिल जे पावर इज माने अब त बंगला खतायार एके त टेरिटोरियल काउंसिल त अब करे আর তো সশাসিততা টিএসটি র রিজার্ভ ফিজার রকম তখন আবো তো একটা সাসপেক্ট কম থানো একে বুনি দ্রান্ত जोंनो फुनुक जाया आरो बतेका पर द्राफ्ट खालायका के आबुनि बागिना जों अटोनोमास जे शब्दता अबनो दानानि बागै जों दाबि रखायो बेखायनो आसांका दंगो जे जों सिनि हा कमाय थानाय टेरिटोरियल काउन्सिल स्टेटनि डाइरेक्ट क्षमता फायनाय सेन्ट्रेल क्षमता फायनाय निगारताय आलादा खायै जेव सिक सिडल जे प्रोविजननि जे राइट तमनि आबताय तंला आरो को जे सशासित माने दा अटोनोमास जे माने आबताय तल करिं का सबवाट करिं का सिनि हा कमानान समबला दंगो 10 गाहायनो हारो हात माननाय बाय माननाय अनेक किछु खाय माननाय बर दा आबनो बागिनो सिनि सन्देह दंगो आबनो बागिनो जों गभर्नमेन्ट खानि जों आपिल खालायो जे आरो अटोनोमास शब्दनो दानानै